ça fait bébé ni réseaux sociaux les gars mais ah hine mo là Orange directeur hine mo là ça dit mo be forfait là pour connecter ka bo dien nouvelle du mo kalama encore téléphone nte information ni mo di mo ma information me passer les réseaux sociaux les gars ça dit ni mo you connecter nous ko enter des mouvements ça dit amanga ni yere fa kuma imbela jawte se ga la me amado ma utonyo ambeni shiba kuma be jo ube to no ga direct ko na peut-être ki yu kun le dre ko wa wali ma to la ba uma kuma to la me utara alors que jamana be ko na forfait ko be ga noya ka ça dit ay ko noya jamana ko no dongolo non ye forfait noya ça dit oluba ta de plus abo utasro olubu utasro be bi ga avantage soro an yere ba nga leli to wi ano an ba nga partage wi ano donc ay sabali sa Orange Mali mo ay sabali ni takra la may bibita a delil la may aya ko foro bako so Orange Mali mo ça dit na ko mo ko forfait noya quoi ay forfait de dan noya an mo ko foi to ko ni kle ga fait pour moi ina Diemana ja promo nteri nde njarabi nde ntanto nde nsenkele nde mbolo kele amako papa kata wawula aye frega wa forfait de dano abana nga sika connecter na fra ko fantôme nga présenter na ere fra kuma la jamana ngono jalega chiti ga senga fantôme ani ala na kracho yo kokete nebi na nyera fra explication diri la jamana ngona kanga fantôme blastra jawlu clotenela Jane de be kule la ngira ma réseaux sociaux ko luma ne me follow en ala na krache o kai Orange Mali ça dit aban kan wartale wa aw nyona zomba flatter ando nga nyon arranger Orange Mali mo nga nyon arranger aye bien ma aka nga fantôme nga forfait dans noya ou kana na menta kelefe nte kelefe de parce que nye mune kaula nye munyango yai ça dit ni asidia de Orange Mali abe foni ma de ko nyango ya ni hasidia ni besengonia pourquoi itanga forfait dans noya ha. Ça fait un méthode de la jamana ingono. Afrique pays be avancer dans le forfait kola. Afrique pays be se ga connecter ga sa go ga netiga. An te se ga sa go ga ambe waribo. Na nyanga le madro an forfait bana. Oh. Directeur. Une ga employé attention. Nye frère me kan jodala. Me mboko dala. Donc il faut voir. Il faut bien revoir les cas. Non tembe donner. Aimbe donner. Aya kanada Orange directeur naka mrowi nye frère ne sa ni un docteur de menyenjo voilà donc ni maisa mo be kuma bala ni jamana ngono ibolo ki ga chu seru la ja pour ko wale Mali yere la o fana classico di o fana kon mai o mai anga boson doni mi ni Orange mo ga yore aya nga forfait o dano ya anga sega nyoko na me jamana ngono no ta anga na to ga nyoko tonyo fusa na fura ko awre ga réseau sur le ni réseau be c'est à dire malien dembe Orange la ote faire ton nous réseau tom nous auto là afuna te ko no ya mo bulu ha mo mo lu connecter sondre ga warbana ibi ni te ite fama mo ma français kana ka nembara ba ya be ga blaga ta malla bana be tunu aba réseaux sociaux en peu ja forfait ta de be jamen connecter h korono ja français redo ibu tunu ne ga réseaux sociaux haram jamalla forfait de te se ka sa ja check se ba ya mega français ja se ga maldela jamira be ni folie ba imbala ja obete se ka la même malla ha Jamma yere ni sigele ni nebe kun ka ke ala kama ni denga folie dabla ka kuma tensa parce que nous mena ni ga folie mi kona la ay crédit bana ni yele madro crédit bana ay en toro de Orange Mali mo wa fole ne fle no wi ay fere ke awa mo ka jidoni mi on la simbe boisson doni voilà kamoro wa forfait jigi o yambole o forfait ke ro kona la anteme bi Orange Mali bita e nyoro kare seliga dili wala ya no ma infolo Orange Mali oyoy na boro konna la nyina ngata nya fe c'est-à-dire activité do fana munumunu na réseaux sociaux sans faire là na fo ngo adama de oni we koko ke jena tike ngono akeni ngari ya nyuma ngani ya jugu ya na fa fo itala bilay c'est-à-dire mandat de dépôt d'aller ne kaya no c'est-à-dire même il faut pas follow mi c'est-à-dire ka bo samni sili mana ya pa c'est-à-dire kana au poster réseaux sociaux ka kla ni si ka be direct ge o ku Abdul Nyangdi ne la mana de dépôt papier fa Abdul Nyang bata c'est-à-dire kana blaga page o ma bode ka kla ga bo ki sigi na dabara pani na ka veri yelele ndoyi c'est-à-dire kana sigi ka be direct ge c'est-à-dire ko ne ko mana de dépôt ko la fo ka kla ko mana de dépôt ko juga fo ka kla ga fo ko Mali joldo mbetane lo fait mana de dépôt là
Abdounya ngono kale be bara la sekati la touré feri. Abdounya ngono, ça dit kale ni touré de be to ka décision ta nyogo fait mene ka signer. Parce que nous jamana vidéo mania ogum kon na dron, ou ben ñine qui sont des vidéomans. Parce que vidéoman ou be, ça dire blogueuse ou be, influenceuse ou be. Moi là, ça dire ne blogueuse influenceuse de a ben chedje ne chena be grigri ni dimina drebi yera faka. Ma de princesse mangadu. Allez de follow nana jamana ngono ko pap, ça dire ko papier ta ko jansa ka pajiga. O ma bode on a commentaire à la con. On est ou beta 600 francs vidéo galade de mande presse de police meta jakma se meta ne on est ko ta fogo kasheba ko la kano blaga page sans fait Abdounian he ana ne ma fo wian ne te bokan sigi jien mo nyama ko ne te kasoke ne te bokan sigi jien me nyama ça dire ndabara chamanchela ko kasoko fo katane sa ko ne te sega do kasula ne to fo. Parce que ne adama den seni fla bolo fladi kuma te presi ma fika fo ni kuma fo kuma bidu ne o de fo depuis kuma damne ne ma fo ne tetare aish parce que ala de ba do ay mo mi da kasula taka kama mene ngania femi bene mande prestesi dusukuna nati dusukuna ni sans pere che be boka bingo kemeke ka biga dinga seni wono itene mande prestesi yi adunyan ne te content mo ka kasula taka la aish mais ayo ngani yo nye mau makam mau te clean anon te clean ça dit on est te clean on est qualité te clean on est qualité esprit de concurrence mi me malin genou ni ñoo che kana do akon esprit de concurrence mi me malin genou ni ñoo che kana do akon bara madame muna depuis ala e malien jenda ale bolo ko na ale fin soro ko do la ou vient a don ko do la ko mo were mante kana ka temale ka okula alors que o ye galo yi bolo amassé parce que ko e ko damne ke be ko do ko mo were mante ka ko do ngateme eka foka jien ba depuis ala jien da iba ta iba blaro la mo were ba ta onyama o tigi be tanay jien yera o di wa jien be saka to la depuis ala jien da do be ko do damne ka abuti ko nyuma na tese ka labande wallahi billahi mo were de be bo akofe o de ba ko mne ka pousser ka tanay nyefe presi ala voix de dimanie dongli de kadi jien ma ibe wakati mne ko mi bike
I ka di mɔgɔ minnu yɛrɛ yɛrɛ spécialement o ye musow de n'i jara musow ye ka fɔ dɔrɔn I ka diɲɛlatigɛ ko ɲɛna pɛrɛsi I ka dɔnkili da ni cɛ min tɔgɔ y'i diya I ka dɔnkili kɔnɔ o cɛ tɔgɔ fɔ dɛ I ta de yɛrɛ I ta de I ka musique ye wa gabidu bɛ yen ka sɔn cɛ la o de kama ko bɛɛ ye ko kelen o kuma la c'est-à-dire a escroc carabatage 12 jeunesse bɛɛ don ɲɔgɔn na 12 c'est-à-dire ura 12 c'est-à-dire I bɛ tɔgɔ min fɔ ka t'i sa I t'a tɔgɔ sɔrɔ Manden princesse mankan don ura 12 e bɛ sa tɔgɔ nɔfɛ I bɛ sa I tɛ tɔgɔ sɔrɔ Manden princesse mankan don c'est-à-dire diɲɛlatigɛ kɔnɔna la Ala ye maaw dɔn maaw ma kɛ kelen I bɛ tugu maa kɔ I ni maa tɛ kɛ kelen mais mɔgɔ comparaison de bɛ na ni kɔrɔ tiɲɛ ye c'est-à-dire n'i bɔra c'est-à-dire n'i y'a ura 12 ko kuma fɔ n'i da don mamala ko kuma la k'i bɛ comparaison kɛ mamala ni cɛ de bɛ comparer mamala ni cɛ de bɛ comparer dagolo talen kɔfɛ I da la ka bɔ mamala ni cɛ tɛ comparer Manden princesse mankan don sɔrɔ ni kari tɛ kelen ka bɔ ka di mɔgɔ ma Dilayi Warasu ani ka bɔ ka di pour que I tɔgɔ ka fɔ ko kelen tɛ ka bɔ ka di mɔgɔ ma ka caméra ta k'i filmer ani ka bɔ ka di ma I jatigɛbagatɔ ka bɔ k'a fɔ diɲɛ ye ko kelen tɛ mamala a bɛɛ ne ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ Manden princesse da tɛ don cɛ bɛɛ la ka kuma I ma ten parce que k'i ka ɲi dɛ wari tɛ Manden princesse la kuma ayi sanu tɛ Manden princesse la kuma mais ka sɔn Manden princesse ka ko to Manden princesse ta la o de bɛ Manden princesse la kuma wa ni ne kuma n'i ma fo ka taa diɲɛ ban ne bɛ san kumakan kan n tɛ jɛn ka bɔ kumakan kan cɛ tɛ ne jɛn o kumakan kan muso tɛ ne jɛn o kumakan kan mamala c'est-à-dire on y aura 12 tɔgɔ fɔrɔ tɛ fɔrɔ kelen o aura 12 toi tu es un vidéoman voilà un vidéoman non gradé même voilà c'est-à-dire fama kɛrɛfɛ sigi ani fama fɛn suguya kelen tɛ c'est-à-dire catégorie fila ye fɛn min an tɛ n'o fɛn fila kɛ fɛn kelen fo ka taa diɲɛ wuli hali sini Prince Jalo c'est-à-dire I ka dɔnkili gamme kɔnɔna la ni mɔgɔ min ka di I ye o b'o de tigi tɔgɔ fɔ wa mɔgɔ min ta ye min ye o tigi ta de y'o ye maa min tɛ kelen o maa n'o maa tɛ comparer ɲɔgɔn ma fo ka diɲɛ wuli ne Manden princesse da de y'a fɔ diɲɛ maa y'o ye o ye ɲɛkanko de ye nkalonko tɛ n ko ne Manden princesse bɛ tiɲɛ de f'i ye sa tiɲɛ bɛ digi la a b'i susu f'i kɛri kɔnɔna la mais a bɛ n sanpɛrɛ cɛ I bɛ taa ka na siɲɛ 70 Manden princesse bɛ ka tiɲɛ min fɔ o de y'o tiɲɛ n ko de kama n bɛ sanpɛrɛ jigi kan Bakara cɛ I ye dɔnkili min da Bakara fɔlɔ dɔnkili in bɛnnen don Manden princesse de ma nka I ye dɔnkili in jɛngɛ dɔɔni wa sinon Manden princesse ka dɔnkili de don ni sanpɛrɛ cɛ a bɛ faamuya e roi 12 monsieur Carabatage denmisɛnninw bila ɲɔgɔn na roi 12 denmisɛnninw farafarabaga roi 12 vidéomaniw ka ta ka pɛrɛnna roi 12 e b'i si ban tɔgɔ nɔfɛ Carabatage 12 fo ka t'i sa I tɛ tɔgɔ sɔrɔ wa I ni mama la tɛ classe kelen bi I ni mama la tɛ classe kelen sini I ni mama la yɛrɛ tɛ bila ɲɔgɔn kɔ classe kelen na a bolo kan t'a kalama n ko hali ni rappeur min ye mama la fasa da a bɛ fɔ o rappeur ɲɛna k'o ka taa roi 12 fana fasa da I ni mama la sɔn cogo tɛ kelen dɛ ayi dɛ cɛ o cɛ diɲɛ kɔnɔ ni mama la y'a bɔ k'a d'i ma ne m'a f'i ma deli ka sɔn dɛ mais depuis ka se mama la ka sɔnni ma cɛ ma deli k'i sɔn ten Manden princesse mankan don n bɛ segin kuma kan wa lamɛn ne m'a f'i ye n'i ma waritigi sɔrɔ waritigi min y'i sɔn dɛ ne m'a fɔ k'i ma faama sɔrɔ faama min y'i sɔn dɛ mais o faama ka sɔnni ni ne ka mama la ka sɔnni tɛ kelen o faama ka dili ni ne ka mama la ka dili tɛ kelen mama la min b'a bɔ a kun n'a y'a d'i ma depuis wololi fa n'i ba fɛ maa ma deli k'a ɲɔgɔnna d'i ma ka se mama la ta ma Manden princesse mankan don mama la ka tɔgɔ fɔli tɛ tɔgɔ fɔli diya ye o mama la bɛ kɔ de gosi quoi a bɛ k'i ɲɛna ko jinɛ de bɔra ka n'a jɔ I ɲɛkɔrɔ sinon mɔgɔninfin tɛ ni mama la k'i ma ko hɔn n'a hɔn dir'i ma n'i y'a hɔn da yɛlɛ I bɛ sigi ka mama yɛrɛ ɲininka ko mama nin don wa ni ciden min ci d'i ma mama walama nin de don wa I tɛ da la k'o don sɔrɔ ni kari tɛ kelen dɛ ayi sɔrɔ ni kari tɛ kelen maa dɔ bɛ wari bɔ a kun a ma kariya mama la est généreux mama la est généreux wa mama la kɛtɔ ka wari d'i ma a tɛ filmer dɛ ayi ne Manden princesse de bɛ bɔ ka n'a fɔ diɲɛmaa ye parce que munna mama la bɛ cɛbaw de fɛ mama la bɛ cɛ exemplaires de fɛ mama la bɛ cɛw de fɛ mama bɛ ladegi de mais mama ɲɔgɔnna fila tɛ yen n'o digira cɛ min den na I bɛ taga den ɲini den min bɛ ko mama la Manden princesse mankan don ala kana cɛ gulo cɛ la dɛ ni cɛ gulonna cɛ la n ko cɛ bɛ cɛ ta minɛ ka n'i sigi de ka cɛ wɛrɛ ma bali ma ni cɛ wɛrɛ mais n ko muso ka bɔ ka cɛ fɔ o cɛ ka ɲi cɛ la ko cɛ wɛrɛ ka bɔ ka cɛ fɔ Manden princesse mankan ah oui wa ko bɛɛ ko kelen a tɛ girin girin fo ni mɔgɔ min bɔra o la I ka musique kɔnɔna la c'est-à-dire tellement que nafigiya bɛ malien jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ tellement que escroya bɛ malien jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ n ko ne Manden princesse bɔra ni ne Iba tɔgɔ fɔ sisan nɔ donc sisan nɔ mɔgɔ mɔgɔ ni Iba tɛ bɛn Manden princesse b'o tigi contre la a bolo ko ne bɛ sigi olu yɔrɔ lajɛ yan nɔ o y'i kun o de ne Manden princesse de hakilinata ye ni maa min ka di n ye o ka di n ye ni maa min fana man di n ye o man di n ye ko bɛɛ ye ko kelen ne tɛ mɔgɔ goya n yɛrɛ ye k'a ka di dɔ ye k'a man di dɔ ye n'i ka ko ma ne kunkolo minɛ I ka ko ma ne Manden princesse de kunkolo minɛ wa a tɛ ne kunkolo minɛ yanni diɲɛ wuli cɛ awa ko bɛɛ ye ko kelen o mana kɛ c'est-à-dire mama la filɛ nin c'est pas parce que k'i ni mɔgɔ dɔ bɛ kɛlɛ la ko mama la bɛ ban ka kuma o tigi fɛ k'e n'o tigi bɛ kɛlɛ la a bɛ fɔ o de ma ko hɔrɔndenya
Mamala ni malien jeunesse be kadi. Asura ni malien jeunesse be kadi. Ni donna asura ga ou bien nga do mamala ka malien den be kele ou bolo. Ou te mo kele ko parce que ko mo ni mo be kele la. Depuis ala ye wa 12 dans malien milieu kon la e nan figidi. Man dem presesi mangalo. Fo i mandi nan figia ko togo de kadi. Mo mo be togo ni te togo soro. Ça dit togo karabale de bibolo, togo de comme monsieur Karabatage. Kabe ma kana be mo kele ni do mais be mina demsenu ni nyoronche ibe boala demsenu ni nyoronche ite boala anoromana ibe boala ida julimana parce que bi sui awube kono itariga Karabatage to nyine yake yoro me bode mana ye kabe boko gi sigide ko ngana mangana made ko ka karsmas na ni karmas na faranyo ngane ko ka demsenu la bende ni ye choche jamana ka boka de keleba kele mi nga dati ni jamana kono dembe ga kele na fiki ya tamasere do eskoro ya tamasere do togo nyini ya tamasere do ete kele mi boro do ite kele mi judo kele ba do wa kele mi na fiki ya ni togo nyini ma ku be bo ku yere ga mo nyina papa na gentil ye papa na demsenu la be ibu bolye ndronga nu usigi mo nyama ko ngana mangana made kele mi me demsenu ni nyonche de uga fara nyonga uga ninge awe arankiri mi kere demsenu ni nyonche aw no fo no bache Facebook ne de ba décider nga direct kono comme on fait c'est-à-dire kubinu jo ku saraka den do mogola o anti obe e bade kunya ngode kama e saraka de wogale no de ka direct kono no nge baye e nyogona PDD sugu de wolo ke bla dien kono bla ko dinyala muso no fe saraka denyala muso no fe za denyala ngode kama bi ni restro PD kan den fo la ne ka direct kono no ne be che PD malama bi bloqué beti ba fi aki ku ke che ku saraka de ene nane no isigi saraka den kan ngano data tamini bula n'entend kolo barika banu kamele ngoro yere ka tu sigi u kamele ngoro nyogon kan c'est-à-dire ko dossier bossé ni muso boro la kana kuma wala bi ni joki bi ni ga saraka denya kan ni fone yena o tamene bolo a commentaire wala blambe en place ila sisa awate gringri ay ma kono nga commentaire nu bla jour la jona anga temena nga commentaire hey
Il y a fini dans mon niveau, direct ici, on a commencé à manger. Je arrête. J'ai dit non. J'ai dit non. D'accord. N'est-ce non? Mami be fantôme, c'est-à-dire Allah ni Allah krakama, c'est-à-dire tata la tuta la. Ima kunge, ima bloqué. Quand y a fantôme, moi dit là, il wara souri. 1 million go kuma utere. 2 millions go kuma utere. 3 millions go kuma utere. Hali ne flek kuma la tanto yoroni mina. Mama la, ni ala krache, fantôme do de kasile bonabagato. Mama la bo ko ga évacuation nyanabo, c'est-à-dire kana Europe furakella. Aya ni caméra yala la. Boni iPhone 4 ye mo de la jamana ngono. To nyini makombe iPhone ni na. Mama la ye do di mo ma jamana ngona no. Ka mobile di mo ma jamana ngona. Ka fantan de nyaji che jamana ngona. Ka dese bagato de nyaji che jamana ngona. Ne man dem princesse maliga family ya no. Soldasi ou salen de unye ya no. Soldasi munu unye datu wata ku de unto ye ya no. Mama la ye 11 millions ta. Chema 11 millions filmé toy. Musoma 11 millions filmé toy. Mora mama la dakono. Katagadi yatime do makai tugu ble wala. Amo ta ko ni karabatage bla côté krena. Oni karabatage ne sera bla côté krena. Fare de ma karabatage ko la. Oge wa 12 dollars de mia. Ay dollars de mia. Yo nya tiga dabla. Yo nya tiga dabla. Abolo le ano. Ashura uma. Il suffit que ne do Ashura ka ermina. A seconde bella. Ashura be fontan de nota a banabagato de se bagato lama. Ka warita a kalisi lama. Ka nimoro mine. Ne ma de presesi nyeta ye. Ka modo black atari ni fontan de se bagato ni mafoso. Somara to be wulu be taka. Fura kelike ola. Ubena wolo be do mi do abeke alanyena. Ashura ko kana do wu je rezoka. Hani ni ko kera kana ko rezoka. Ne ma de presesi ba fo. Ne ba fo muna parce que ko ka do wari tigi be jamana kono ani karibe na kelente. Nunu ne kera chebo ye kariya be chemuna. Nunu ne kera chebo ye munu be se ka boka di fantoma. O tusukuna abeka bu ker de la. Ka ke ka dese bagato. C'est-à-dire ku u nyaji chenai. Ni mo bora nulu yo look mo fo. Ko be no look mo ta ko jugu ya ko uye nyengu ya ko. Amako de ba nyengu ala. Ura 12 sara bollo ya ko ya ko le man de presse si ka papa katala. Mais mini te classique lo lu te classique. Fo ka jian bo lu te se ga classique. Sa mu ni sula te kele ha. Wa jama funa ni marjana te kele. Abe fam. Jama funa ni marjana te kele. Na nye mi anyela amore fo. Na ma mi anyela anta fo. Paul souffle ni ane cheni bona ba to boano. C'est-à-dire, Ninya SOS kundi mama, mali denyuma la ba ke menta di mama di mama. Ninya SOS ta kadi Ashura u mama, ola nya fo akada Ashura u mani mama ne man de princesse yede. Ne nya ye mi ne bo de fo. Ne ni chao chema traité ne te se ki to fo. Iye fantan de mene na mi na ne be se wo de ga wambo fo jinya ma ye fo kata ni mine. Ni ne ku yo cheni nga dossier ta. Kadi mama ou via Ashura ma. C'est ça so we chenta urgence la. Mais c'est-à-dire Mali police ou Mali tirage national ou Mali police munu te do c'est-à-dire ni demsanu nga ko damnena ka wuliga kisechi demsanu la ko lube demsanu na jo ou flaga kiseke muso c'est-à-dire a deni kelena a deni kelen chamani kele a boto aga kurangla ola c'est comme si ça uni kurangla na nyere de kadi quoi mo munu me kurangla nu électricien nu c'est-à-dire oluni tenitigi nu kadiri nu ma mi fra ou bo ka jena tige betie ou flaga kiseke cheni tegala cheni ngata da docteur sola ka ko woyo c'est-à-dire meru wulila c'est-à-dire politique kelengele nu wulila ou tra chenne sigaso adoni biche ou sema se cheni magake ne posu ke ano mo cheni mangene mesro ki iba geli fara geli ka ko bloquer no ni ba geli de geli la ka bloquer voilà donc si ça non nya posu ke ano c'est-à-dire wa police nationale de nike mu kata cheni furage cheni nga kuma konela manima to kasi nya bla page ka ya ubey cheni me ga foko se aga fusale mani balui kale ga sa jiyono bi abi wakati mina kaga fusale mani balui ko bra mata muna kale kunya ba de denkele denta ko fe denta nyefe ko denkele kunye aledi ale kumeta ni debe ni neke kana ba deme u flene kana kisede chalela siga so kele sefe aboto aka bararo a date kumala a date kalela kana kiseke chete kala o tege buna bagato dale flene siga so chente seka fuike ape kule dongo do kashi ko ala la kale foba ale bo korodo na baloli
aw ye Mali gouvernement nga to furakɛ Mali gouvernement ko furakɛli de ni mama la te baraka gouvernement la Asua te baraka gouvernement na aw ko police meilleur tireur de ala minɛ ka marfa ci sɛngɛbagatɔ do dena tanto ka tila k'u abandonner ka cɛni abandonner to la moindre des choses an que wa cɛni furakɛ mais o tɛ cɛni furakɛ ngo fantan jɔ tɛ kɛlɛ la dɛsɛbagatɔ jɔ tɛ kɛlɛ la mama la di Asua mi y'i jɔ anw ye ka an fantanw ɲɛji cɛ k'an fantanw minɛ ka kɛlɛ anw na an n'an kasa an n'an ka nɔgɔ an senangolo an kanangolo an n'an ka duloki bɛ yala la kɛnɛma ka ɲɛ aw ma k'o kɛ aw bɛ fɛ anw ka dabaaraba bazɛn donna dɔ de ta ɛri bɛɛ ka n'i sigi réseaux sociaux la dabaarabaya kuma fɔ la yɛrɛbaya kuma fɔ la k'an k'o de ta ko k'o comparer Mama la ma ou bien ko k'o ta ko k'o comparer Asura ma an t'a kɛ bi an t'a kɛ sini ni mɔgɔ min ye min ye i y'o de i bɛ kilasi min na i b'o kilasi yɛrɛ wa an b'i bila kilasi min na an b'i bila o kelen na awa sɛ tɛ wuli ka bɔ a fanga adamaden diɲɛnatigɛ kɔnɔ la ni diɲɛ ko o ko ala ye cɛ o cɛ yɛrɛ bila ɲɛ i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ la n'i bɔra k'i b'i ɲɛ gɛ o cɛ la i malo ba b'a dan fɛ k'o bɛɛ ye ko kelen ko bɛɛ ye ko kelen awa ko tɛ girin-girin fana wa an y'a fɔ bi c'est-à-dire sini a fɔra wa sinikɛnɛ fana a fɔra a bɛ faamu wa a bɛ faamu wa jamana min kɔnɔla la c'est-à-dire f'an ka jamana kɔnɔden wɛrɛw de wele ka taa maa kasi jamana kɔnɔden wɛrɛw de k'an ka problème ta k'o fɔ jamana kɔnɔden wɛrɛw de o jamana kɔnɔden wɛrɛw u bɛ tila ka wuli ka ɲɛŋɔ ni asidiya la o cɛ filaw de nɔfɛ ko fɔ n'u t'olu ta c'est-à-dire k'u b'olu kɛ maa fu ye Asura ko koma mara una de ma de prestasi si pleso nya hala te gringri sara ka de ne nga kuma fo ando ina ta kolo de wari wifi karakela ni wifi karakele te sara ka de be se ka connecter ki be mo la me na ta kolo de na nyeda ala kilende ma de prestasi mangalo voilà donc aboke ko kuma nye fo aller et retour ka aller ka gagner ka kla ka sigi ga retour fana kaka mi te mi o te ko e fo ka jiwo wa mi fana fem ya mba njo fem na ko fana fo ko ka jiwo wa kuma yere te gringri ni mu ko suwa e mo odala ada ba dem bi shi ba to ni na mo kanta
Mɔgɔ b'i si ban adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ nafigiya la denmisɛnnin fitininw ni ɲɔgɔn cɛ adamaden i bɛ diɲɛ ba i t'a mɛn ko mama la filɛ k'a fɔ c'est-à-dire ko ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ yɛrɛ la bɔra sa k'a bɛ vidéo k'a bɛ diɲɛ ba mama la sigilen k'a bɛ vidéo kɛ la k'a bɛna nin kuma dɔ ɲɛfɔ diɲɛ bɛ ban aw bɛ Uma Agiye ka n'a sigi ka caméra ɲɛsin a yɛrɛ ma k'a bɛna kuma jamana ko dɔ la aw delila ka faama tilalen a ka calcul la ka n'i sigi réseaux sociaux kan c'est-à-dire ko n bɛna kuma jamana ko kan dɛ ko dɛ ko ŋanama dɛ bazɛnw bɛ don olu bɛ taa aw t'a kalama ko c'est-à-dire nafolo tɛ mɔgɔ min bolo ko yɛrɛ yira ka d'o de aw t'o kalama nafolo cunna mɔgɔ min ma ko yɛrɛ yira ka d'o de bazɛndenw na dɛ dabarasiw bɛ minɛ k'olu bila dɛ mobili olu bɛ taa filmer dɛ a sera ka fɔ anw ɲɛna ko mobili miliyari bɛ Mama la bolo mobili miliyari bɛ Asura Uma bolo a ma se o ka fɔ anw ɲɛna parce que u b'a ta k'a di maaw ma Dilaye Warasulu bɛ mobili min di maaw ma Dilaye Warasulu an b'o dɔn k'o ta maquillage la mɔgɔw da la ten tɔ n'o taara o bɔra o bɛ filmer don o don parce que Iba Wane ko k'a tɛ dɔn mɔgɔ ka faden sagoya dɔnkilida la wa Iba Wane y'a jɛ koyi keji kun b'a kɔnɔna la keji y'a taara n'a nayɔrɔ dɔn a ye changement musical kɛ a jo don wa ni Bamakɔka nana Bamakɔka maa min b'i arranger i b'o de fɔ maa min ye Bamakɔka ye presque o de ye Bamakɔka ye maa min tɛ Bamakɔka o tɛ Bamakɔka ye wa ko bɛɛ ko kelen n'i bɔra so hali sini an b'i ka so bɔli f'i ye i nana cunni wa a tɛ girin n'o digirila i b'i yɛrɛ faga Bamakɔ ye n'a digirila i b'i turu i kun kan hali sini ne Manden princesse bɛ farapu kɛ ni yɔrɔ jan de a yɔrɔ surunin ka misɛnnin ɲɛkɔrɔ n'a bɛnn'i ma cogo o cogo la o cogoya kelen de don wa fila a vie mɔgɔ ma n'i ka jɛ kɛ k'a ban jɛ tɛ kɛ k'a ban n'i ma filaden in ɲɛdɔn ayi wa i ni filaden tɛ jɛ kɛ k'o jɛ tɛ c'est-à-dire bala i dusukun na yanni dugu wulili cɛ ayi adamaden b'i to c'est-à-dire mɔgɔninfin b'i to i yɛrɛ ma ko n'i ye siya bɛɛ ta hali n'i ye première nationale ye n'a jamu ma kɛ fila jamu ye e k'a ɲɛɲini bani o tɛ premier de la classe ye dɛ première nationale ani premier nationale c'est-à-dire wallahi ala n'u jamu n'a ma kɛ fila jamu ye a ɲini n'a ba tɛ fila ye a mamuso ye fila ye n'a mamuso tɛ fila ye wallahi billahi a fa ba bɛ sɔrɔ fila ye ala de y'o jelimandiya n'o intelligence ta k'a don fila la wa n'an donna diɲɛ ko o ko la an tɛ les trois premiers jɛ hali n'i y'i su bɔ ka wuli an tɛ les trois premiers an t'a jɛ sinon prince nana ka Bamakɔka ye don jumɛn a ma Bamakɔ bɛɛ minɛ n'a ka Bamakɔka ya ne Manden princesse ne donna vidéo la don jumɛn a place tɛ ne yan ko bɛɛ ye ko kelen wa fila a vie est fier d'être peu a dan de don son tɔɔrɔ est bon tɔɔrɔ Amadou Galajo o kelen dɔrɔn de don filadenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ a y'aw tɛgɛ kɔrɔta n'aw yɛrɛ ye k'aw disi gosi n'a yɛrɛ hali n'i ko k'i ka muso ɲɛnɛma sɔrɔ ka den kalamanw sɔrɔ i bolo i bɛ taa wɔgɔbɛ filamuso b'a bolo ni filamuso t'a bolo filamuso den b'a bolo Manden princesse mankan don a wa a tɛ girin an b'an don ko dɔn an b'an bɔ ko dɔn ni ko min bɛ bɛn an ma an bɛ don an b'an sigi ni ko min tɛ bɛn an ma an bɛ taa sɔn saba yera an kuntigi Mamadu la kisi ni nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wasallam a fɔra k'a sɔn saba yera fila de la wa ko bɛɛ ye ko kelen n'i ko maloya o ye fila ta ye n'i ko c'est-à-dire ko ka san mɛn mɔgɔ ma o ye fila ta ye fila bɛ kɛlɛ kɛ n'a kunkolo de ye intelligence wa n'i ko k'i dusu ka bon i dusu tɛ bonya ni filaden ta ye ni san pɛrɛn cɛ fila cɛ bɛ fasa i b'a fɔ ko kabako mais ni ala cɛ tɔni biriki tɛ se k'a bi filadenni bɛ fasa i ko ko wɛrɛ mais nantankolo dangaden tɛ se k'a tɔn da Manden princesse mankan don an bɛ kafa ka jama ka yada ka da an fa n'an baw de kan parce que an ma fa ni ba kɛ kulonkɛ fɛn ayi ni ye filaden yɔrɔ yɔrɔ bilayi talayi n'a tɛ kulela n'a ba ye a bɛ kulela n'a fa ye ou a bɛ ka kule n'a fila bɛɛ ko bɛɛ ye ko kelen wa a dan dɔrɔn de don a tɛ girin fana wa filaw bɛɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la o kelen de don an n'an ka beauté an n'an ka charme an n'an ka intelligence an n'an ka taille an n'an ka keguyaden hali n'i y'i yɛrɛ faga i ka keguya tɛ tɛmɛ anw filadenw ta kan awɔ n'i ko k'i bɛ ko kalama a tɛ tɛmɛ anw ta kan wa an b'i manipuler fo heure min y'an diya n'an kilala an b'an débarrasser sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan wa ko bɛɛ ye ko kelen ni yɔrɔ min nɔgɔyara ma an bɛ taa an jɔ yɔrɔ fila la awɔ a dan de don Manden princesse mankan kun don ka bɔ ka nin kuma in ta k'a cun k'a yɛrɛ kɛ ka don ka taa n ci la wa hali sini wura i bɛ min jukɔrɔ ne b'o jukɔrɔ i ɲɛ bɛ min na ne ɲɛ b'o ko kelen de la a yuguba Manden princesse bɛ an b'a yuguba ɲɔgɔn kun i tɛ min ye i tɛ k'o ye fo ka diɲɛ wuli Manden princesse mankan don wa k'an ka musique ɲini fana sisan k'a bila la parce que muso ba kalon ka min filɛ nin da kɔnɔ yan a tɛna n to yen n ka fiɲɛ sama